नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम लेकर आए हैं अलग यूनिट। उससे पहले एक कमेंट आई थी, उनको मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ कि ये वाला पिछले वाला जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड पहले दिन की जो वीडियो थी वो ब्लर थे, मतलब कि कुछ क्लियर नहीं थे, अनक्लियर थे। और बेंगली में हम कहेंगे इसको झापसा, মানে ঝাপসা লাগছিল, যার জন্য আজকে গত দিনের পেজটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, মানে গত পরশু দিনের পেজটা দেখিয়ে দিচ্ছি, গত পরশু দিন এবং গতকালের। তারপর আজকে আমরা মানে যে বিষয় शुरू করছি সেটা নিয়ে आशा করছি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। जो आपने कमेंट किए थे उनके लिए स्पेशली आप प्लीज़ यहाँ से देख लेना, और किसी को अगर प्रॉब्लम हुई पिछले वीडियो से। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक विच इज़ ICT। तो आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे, और आप लोगों को मैं जो जो कहती जा रही हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसपी लिटरेचर को। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন এসপি লিটারেচার কে। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেट्स বা इन्फॉर्मेशंस मिस ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अपडेट्स मिस ना हो। और प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। सो आज भी हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में कहेंगे, तो पहले हिंदी में बोल लेती हूँ फिर बंगाली में कहती हूँ। तो आज मैंने लेकर आई ICT को, क्योंकि आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ा रही हूँ जो कि ICT के साथ साथ हमारे हायर एजुकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ थोड़ी बहुत रिसर्च के भी रिलेटेड रहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल जो ज़माना आ गया है, इंटरनेट के बगैर हम कुछ भी नहीं सोच सकते। डिजिटलाइज्ड हो चुका है बहुत कुछ, और आगे आने वाले दिनों में भी जितना सारा बाकी है वो भी हो जाएंगे। तो UGC नेट सेट JRF जून 2025, WB सेट एग्जाम है 17 दिसंबर को 2025 में। गेट के पेपर 1 वॉच लेटर बाद में देख लेना जब हम बनाएंगे। और टुडे इज ओनली फॉर नेट JRF एंड सेट पेपर 1। सो टेलीग्राम चैनल नेम SB लिटरेचर UGC नेट, टेलीग्राम चैनल लिंक https://t.me/UGC lit। सो यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब पहली बार मैंने इस पे बॉक्स पे लिख कर लाई हूँ, तो आप लोग देख लेना। और फुल फॉर्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस यूनिट 3 मैं ICT को लेकर आए। साथ में विद इन ब्रैकेट आपको देखने को मिल रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन एंड मतलब कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर जब कम्युनिकेशन करते हो तब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ते हैं जो कॉमन है। टीचिंग के लिए भी हमें ICT चाहिए, ICT के लिए भी हमें रिसर्च एंड टीचिंग चाहिए, और हायर एजुकेशन में भी हमें बहुत कुछ ऐसे रिलेटेड। तो ये सारी ऐसी यूनिट्स है जहाँ पे हमें इंटरकनेक्शन और इंटर रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये सारे फुल फॉर्म टोटल 120 प्लस मतलब 121। यहाँ पे मैंने कही थी कि टोटल 100, मतलब कि पहले मैंने 50 प्लस शेयर करी, फिर आज मैं 120 प्लस मतलब 170 अराउंड। आप पकड़ लो कि 200। अगर 200 में से सब कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी करके देखो, 200 में से हम 100 ऐसे पढ़ के जाएंगे कि हमें याद रहेगी बहुत अच्छे से, और बाकी 100 हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमें जस्ट ऐसे जब हम देख लेते हैं ना, एक बार एक होता है रट्टा मारो और एक होता है देख लो, तो लाइक दैट। तो इसके साथ साथ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद सर्च करके पढ़नी है, चाहे बुक से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, पेड क्लासेस से पढ़ो, फ्री क्लासेस से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और यहाँ पे सिर्फ अभी अगर ये कंप्लीट करोगी, पढ़ोगी, ये यूनिट है ICT, लेकिन ICT के लिए प्रिपेयर करोगी तो आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पे हायर एजुकेशन भी चीज़ मिल जाएंगी, टीचिंग के भी, रिसर्च के भी, हायर एजुकेशन के भी, कम्युनिकेशन के भी। इन 4-5 यूनिट के आपको हेल्प मिल जाएंगे, क्योंकि ICT तो इस पे ही बेस है। ICT पे क्या, अगर ये सारी चीज़ों को आप फुल फॉर्म जान लो और किसका क्या काम है, क्यों हम पढ़ेंगे, ये जान लो, तो ICT के लिए इनफ। और अगर कुछ चीज़ ऐसा आ जाता है कि मतलब जो होते हैं कि एकदम नए बिल्कुल कुछ टॉपिक, तो वो अलग बात है, कुछ तो होता है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को व्हाट इज एक्रोनिम के बारे में पता होना जरूरी है। व्हाट इज सिनोनिम क्या है,
व्हाट इज एब्रिविएशंस एंड अदर्स। ऐसे हमें कभी कभी पता ही नहीं चलते हैं कि बोल तो रहे ये एक्रोनिम क्या है, ये सिनोनिम क्या है, ये एब्रिविएशंस क्या है। इन सारी चीज़ों को देख लो अच्छे से। मैं और यहाँ पे एक देखो, ई गवर्नेंस मतलब ई मतलब डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो G2G को फुल फॉर्म में हम क्या कहते हैं, G2C को क्या कहते हैं, G2B को क्या कहते हैं, G2E को क्या कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है ई गवर्नेंस के। इसको फुल फॉर्म में पढ़ो, हो सकता है कि पूछे जाए एक आध क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही मैं बंगाली में क्या है कि आज के वीडियो ऑफ करूंगी। सो प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसबी लिटरेचर को और जुड़े रहिए। और एक बात मैं yesterday को कही थी मेरी तबीयत की, तो आज मैं सुबह थोड़ी बीमार थी, अचानक से मेरी पेट में थोड़ी बहुत दर्द होने लगी, ये कुछ ऐसे गैस की वजह से हो गई थी। अभी आई एम ओके, अभी मैं बहुत स्वस्थ फील कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। शाम से दोपहर मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने रेस्ट ली। आफ्टरनून में मैंने कुछ ऑनलाइन पे वर्क फ्रॉम होम भी काम थे वो भी की, तो आज मैं रेस्ट ज़्यादा ली, मोबाइल पे काम की और अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मुझे और कुछ काम है अपने पढ़ाई से रिलेटेड, तो अभी मैं ठीक हूँ और हम आगे बहुत कुछ करने वाला है। ये सारी भी बहुत कुछ ही है, आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ करने वाला है। सो मुझे ये अपडेट yesterday को मैंने कही थी हेल्थ के बारे में, 2-3 दिन में बहुत बीमार थी, तो आज आई एम फील बेटर, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। अभी भी मुझे खाना थोड़ी मेंटेन करके खानी पड़ेगी, याद ना फिर नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो yesterday को वेदर के साथ साथ कुछ काम की वजह से कुछ रूटीन ब्रेक हो गया, कुछ गलत शलत खा भी ली, मतलब हो गया ऐसे कुछ, उसकी वजह से सर दर्द भी हो गई, नींद की भी कमी थी। बाय द वे इट्स ओके, अभी मैं यही चीज़ें बंगाली में कह के ऑफ कर रही हूँ। सो होप आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और इस जो समर के सीजन आ रहे हैं, सभी लोगों को जिन्होंने कमेंट की, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट दी, उनको भी कहूँगी, सभी लोगों को कहूँगी कि टेक केयर योरसेल्फ, बिकॉज आने वाले दिनों में बहुत गर्मी वेदर आने वाले हैं, तो और अलर्ट रहनी होगी। सामने एग्जाम्स भी है बहुत सारे, उसके साथ साथ वेदर भी चेंज होंगे, तो हेल्थ के इश्यूज भी बहुत कुछ होंगे, तो टेक केयर। তো আজকে আমরা এখানে আলোচনা করব যে গত পরশুদিন একটা কমেন্ট এসেছিল যে এই যে হায়ার এডুকেশনের রিলেটেড প্রথম চ্যাপ্টারটা ঝাপসা আসছিল, ব্লার আসছিল, বোঝা যাচ্ছিল না। তো এটাকে আজকে আমি নিয়ে এসেছি যাতে করে পরিষ্কার দেখতে পারে। হিন্দিতে সে আমাকে কমেন্ট করেছে, তাকে আমি বলেছি পুরোটাই দিলাম, গত পরশু গতকালের ভিডিওর কি কি বিষয় ছিল। এখন আমরা আজকের বিষয়ে আসছি। আজকের বিষয় দেওয়া আছে ইউজিসি নেট সেট জেআরএফ জুন 2025, ডব্লিউবি সেট এক্সাম আছে 17 ডিসেম্বর। গেটের পেপার 1 আমরা পরে আলোচনা করব, কারণ এটার থেকে অনেকটাই বা সম্পূর্ণটাই আলাদা, দু একটা জিনিস বাদ দিয়ে। আর এখানে আজকে আমি প্রথমবার লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব নিয়ে এলাম, তার সঙ্গে টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম এসবি লিটারেচার ইউজিসি নেট, টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক, প্লিজ তোমরা জুড়ে যাও। এখানে শুধু তোমরা পড়াশোনার বিষয়ে আপডেট পাবে না, ভবিষ্যতে চাকরি বাকরির বিভিন্ন ধরনের ইম্পর্টেন্ট পিএইচডি রিলেটেড ইনফরমেশন আপডেটস কিন্তু পাবেই। তারপর হচ্ছে যে ইউজিসি নেটের যে ইউনিট 3 আমি আইসিটি রেখেছি, কেন রেখেছি, কারণ এইরকম একটা ইউনিট কয়েকটা নিয়ে আমরা ডিল করছি, মানে টিচিং, রিসার্চ, আইসিটি, হায়ার এডুকেশন, কমিউনিকেশন, এই 5টা ইউনিটে আমরা আইসিটির কিছু কমন টপিক দেখবো। এই ইউনিটেও আছে, ওই ইউনিটেও আছে। তো এখানে যতগুলো দেওয়া আছে টোটাল 120 প্লাস, মানে 120টা, এর আগে আমরা 50টা প্লাস হায়ার এডুকেশন রিলেটেড এখানে আছে, 50টা প্লাস দিয়েছি, এখানে 120, টোটাল 170। তার মানে ধরে নিচ্ছি যে আমরা 200টার আমাদের অ্যাক্রোনিম বা অ্যাব্রিভিয়েশনস পড়তে হবে। 200টার মধ্যে আমি বলবো সব মিলিয়ে আইসিটি, হায়ার এডুকেশন, কমিউনিকেশন, তারপর টিচিং, রিসার্চ সব মিলিয়ে আমরা যদি 100 থেকে 125টা অ্যাব্রিভিয়েশনস বা ফুল ফর্ম পড়ে যাই, তাহলে মানে একদম মুখস্থ করে যাই, তাহলে অবশ্যই আমরা প্রশ্নের উত্তর করে আসতে পারবো। আর বাকি যে 100টা বা 75টা থাকছে সেগুলো আমরা শুধু চোখ বুলিয়ে নিব। একটা আছে ঝরঝরা মুখস্থ করা, একটা আছে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। তো আমরা ঝরঝরা মুখস্থ করবো সেই 100টা যেগুলো পরীক্ষায় চাওয়া হয়, আর আমরা চোখ বুলিয়ে নিব সেই 100টা যেগুলো লেস ইম্পর্টেন্স আছে, সেগুলো বোঝা গেল। তো এগুলো দেওয়া আছে, কোনোটা অসুবিধা হলে তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন, আমি অবশ্যই ওটাকে ক্ল্যারিফাই করার চেষ্টা করবো এবং করে দেবো। তার সাথে সাথে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ অ্যাক্রোনিম, হোয়াট ইজ সিনোনিম, হোয়াট ইজ অ্যাব্রিভিয়েশন, কারণ আমরা এগুলো পড়ে তো নিয়ে অনেকে জানিই না যে সিনোনিম মানে কি, বাংলায় অ্যাক্রোনিম মানে কি, অ্যাব্রিভিয়েশনস মানে কি। তো হিন্দিতে যারা হিন্দিভাষী তারা হিন্দিতে জেনে নেবে, যারা বাংলাভাষী তারা বাংলায়, যারা ইংরেজি ভাষী তারা ইংরেজিতে জেনে নেবে। এগুলো জেনে রাখা খুব দরকার। তারপর হচ্ছে যে কি ই গভর্নেন্স, আমরা জানি না আজকাল সব কিছুই ডিজিটালাইজড হয়ে গেছে, বাদ বাকি যেটুকু আছে সেটুকু হয়তো আগামী দিনে পুরো ডিজিটালাইজড হয়েই যাবে। G2Gর ফুল ফর্ম, G2C, G2B, G2E এগুলো গুগল সার্চ করে পড়ে নিতে হবে। তো এই সমস্ত কিছু আইসিটির মোটামুটি আমি এই যে আজকে আইসিটি বললাম এই ইউনিটটা কমপ্লিট। আইসিটির আর কি পড়তে হবে, কিছুই না, এগুলো ফুল ফর্ম আর এগুলোর কাজ কি। আর তার মধ্যে আমি তো বললাম 100টা 150টার মধ্যে কিছু থাকবে যে 75টা আমাদের পড়তে হবে,
কিছু থাকবে যে একটু চোখ বুলিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। আর কি হচ্ছে যে এগুলো পড়লে আইসিটি ইউনিট কমপ্লিট পেপার নেটের জন্য। আর যদি কিছু নতুনত্ব টপিক নিয়ে আসে তো প্রতি বছরই কিছু না কিছু টপিক তো ওনারা নতুন নিয়ে আসবেন যেগুলো আমরা জানি না, তো সেগুলো আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে। যেমন হচ্ছে ইনস্টা, ফেসবুক, তারপরে হচ্ছে মেটা, হোয়াটসঅ্যাপ, এই যে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস, এগুলো থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো ব্যবহার করছি ইন্টারন্যাশনালি, ন্যাশনালি, অল ওভার ওয়ার্ল্ডে, সেগুলোই পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ারের মধ্যে পড়ছে। শুধু কে কোন পদে গেল, কে কোন নোবেল পেল, কে কোন পুরস্কার পেল, সেটা যতটা ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য, ঠিক ততটা ইম্পর্টেন্ট যে নতুন কি লঞ্চ হলো, মেটা কি নিয়ে এলো, গুগল, ইউটিউব, ফেসবুক, মানে ফেসবুক, তারপর হোয়াটসঅ্যাপ, এগুলোর থেকে মেটা কোনটা কি আনছে না আনছে, তো এগুলো আমাদের জানতে হবে। এগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ারের মধ্যে পড়ছে, সেগুলো পড়ছে আইসিটির গ্রুপের মধ্যে, ঠিক আছে, ইউনিটের মধ্যে। তো এইভাবে আমাদের প্রিপেয়ার হতে হবে, তার কমপ্লিট। আর হচ্ছে গিয়ে কি এগুলো নিজে থেকে তোমরা গুগল থেকে পড়ো, ইউটিউব থেকে পড়ো, ফ্রি রিসোর্স থেকে পড়ো, পেইড ক্লাসেস থেকে পড়ো, বই থেকে পড়ো, নিজে থেকে পড়ো, যা খুশি পড়ো, কিন্তু পড়তে হবে এগুলো। তো আমি গতকাল নিজের শরীর সম্পর্কে একটা আপডেটস দিয়েছিলাম, তো একটা মানে প্রচণ্ড কাজের চাপে এবং ওয়েদার গরম থাকার জন্য একটা রুটিন ব্রেক হয়েছিল, খাওয়া দাওয়া ডিস্টার্ব হয়েছিল, তো ঘুমও হয়নি, মাথার ব্যথা থেকে অসুবিধা হয়েছিল। তারপর আজকে একটু সকাল থেকে পেটেরও প্রবলেম ছিল, ব্যথা। তো তারপর এখন আমি দুপুর থেকে পুরো সুস্থ আছি, অনলাইন ওয়ার্ক ফ্রম হোমও ফোনের মধ্যে করলাম কাজ। তারপর হচ্ছে গিয়ে রেস্ট অনেকটা নিয়েছি, পুরো মায়ের উপর পুরো ধকল পড়ে যেরকম আজকে পড়েছে। তো যাই হোক, তো অন্যান্য দিন একটু চেষ্টা করে হাতে হাতে করার, কিন্তু আজকে করতে পারিনি, কিন্তু নিজে সুস্থ আছি। আর এখন এই ভিডিও আছে এবং পরবর্তীতে আবার পড়াশোনা রিলেটেড অনেক কিছু রাত্র সবার আগে দেখে রাখতে হবে, কাজ করে রাখতে হবে। তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। তোমরা ভালো থেকে সুস্থ থাকো। আগামীতে মানে আরো প্রচন্ড গরম পড়বে, আরো ওয়েদার মাঝে মাঝে বৃষ্টি ঠান্ডা হবে। তো এই ওয়েদার চেঞ্জের জন্য সবারই শরীর খারাপ সম্ভাবনা বাড়বে। একদম 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 1 বছর বয়স থেকে একদম 80-90 মানে যে যত 8 থেকে আসে সবারই অসুস্থতা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে ওয়েদার চেঞ্জের জন্য। কখনো বৃষ্টি কখনো গরম, তো টেক কেয়ার, সবাই জব থাকবে। এবং আমাকে কমেন্টে যারা বলেছে তার জন্য ধন্যবাদ। এবং প্রত্যেকেই বলবো ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসপি লিটারেচার। ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেট। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी लोग ये सारी चीज़ें पढ़ के रखो अच्छे से, और हम बाद में पढ़ते रहेंगे, ठीक है, टेक केयर।